इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रंगना पुला चौबानी हामबाय तै चीनी त्रिपुरा हास्तेनि लुपुरंनो आनी चौबानी चिबाय फरो ताम हिंकाय त्रिपुरानी परिस्थिति ताबुक जरातै चीनी हावा बेलाय हामया लकडाउन एक दिक दिया ए लकडाउन नि बिसिं तै जों बाय जों बोलायनो आरम्भ खालायदों भाई हिन आं नुखा जों 1975 76 जों आइन मानना आंदोलन खायगा हुआई शहर अफुरो चीनी गोजाम मंत्री ट्राइबल वेलफेयर अगुर देबरमा बाय MLA बिदा देबरमा बरकनो खूब टर्चार खायजाका किन्तु ताबुक এই বড় সময়নি आफुरो आसाया बरक र ताबु आसायनाय बरकसि सिनि ओसगां थांनाय 17 तारिख महाराज एवं अनंत देबबर्मानि बिथिङाव इलिगेशन खायगा जों विशेष करे आं अनंत देबबर्मा त्रिपुरा राज्यनि बागै बेलाय कष्ट खायगा एवं बेलाय दुखुबो माखा जों 1980 होते 88 जरा जों आन्डारग्राउंड तङै जों 3टा सीट दुखा आबो चीनी अवदान दं त्रिपुरा हास्तेवो चीनी अवदान दं এই অবদান বুইপক থাঙো जों बुफां तलावो हरबसुक फुगा हरबसुक आइखा हरबसुक मुक्ति क्लाई आइखा आबो जनगण सिया आबो साखात नायख्लाय तंनाय सिया आपति खलाई जों 3टा सीट तुमानि परे आं लास्ट फाये आरनि किफिलै INPT पार्टी खाया ए INPT पार्टी खायै जे बरक आनी बिरुद्धे इलिगेशन कक शाखा 2008 चीनी दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बचारिवै विलेज कमिटी नि मेम्बर जितिरिका आं ए प्रशांत देबबर्मानो ए प्रशांत देबबर्मा Y7 2018 नक बारो कासामान हाइकाय नक बार सिबि Y7 MLA थाका ताबुक केवनो सिनियर टेनियर बरक साइमिया गणतंत्र तंत्र सिया डेमोक्रेसी सिया अर्थात abono प्रमाण ओ सकां जे 17 तारिख आनी बरक आं निजी मीटिंग खायनानै थांबानि मारे हादुग महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक्य नि आसायमान साल पालिना हिनै आं निजी स्वयं आरो मीटिंग रिङि थांबानि आबोनि सिगां 14 तारिख मीटिंग उनका आदिनो उनका सयल दङ एवं इउथ नि चेरक किछा गोबां दङ 17 तारिख उनका सयल एटेन्ड खायलिया एवं किछु चेरक इउथ नि चेरक एटेन्ड खायजागलिया अ मीटिंग खाय फिरगै आनो राजा टेलिफोन खायहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुनु केन्द्रआव जदि कुनु राजानि साल पालायनानै हिंखांखाय बरनो बिस्कुट चाना फानो जैसा चा नोंना फानो बरनो किछा पैसा डिमांड पैसा नों रिलीज खायदि आं ननो रेनाय हिनि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरोनि रांकिसा आनि निजिनि व्यक्तिगतनि आनि एकाउन्टनि रांकिसावै बरनो सनखाला हयते फिरगै रहरका केसियार संमानि कमिटिनि केसियार यागो नायबा साल कथां आनी बरक सन्जित देबबर्मानो एकदम बहक बुखुग थापरा रिखा फिकुंग लाठी रिखा सारा बाजारनि बरक नुगै दङ अबसे এই MLA प्रशांत देबबर्मा बजे এখন ख्रिस्टाननि बरक ब ताताल साका साइकेल मोटरसाइकेल उनको ठुटाइছে बिन बुखुक कसा जाबो आसुत ताताल এই সরকার তাবো MLA এঙ্গै MLA नियंगै तेक सारा रामचंद्र गाटी बरक नुक तंगले ओ के जदि कुटो थांगा आंगाय मारे हादरनि बरक हाजार हाजार बरक प्रमाणिकामोन आ बाजार बिसिङाव बाजार खनि गेसाराव जे बन बुमानि सन्जितनो बुमानि
আবো কোনোদিন नोंनि जे ताताल छापानो जनगण नुकजाक जनगण सिजाक आबो এই অবস্থানি পরে চিনি মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার দিয়েছে आं अनंत देबबर्मा কক সাইমিয়া इलेक्शन बाचाया दा ना ताम खायनाय खाया दा त्रिपुरा मथानि हईते आं कायसा कक बारी साइमाया যতক্ষণ পর্যন্ত সাকলাইয়া থাক ছায়া থাক কিন্তু এই মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর এই প্রশান্ত দেববর্মা সাধারণত চেরাই তাবো অযোগ্য হাইবেছে বয়সামান বুফাং সাকা কাছাই MLA এঙ্গা বাহাইকে বহাই বরক বন অঙ্গ বাটপার হিনমাখা হ্যাঁ দালাল হিনমাখা বাহাইকে বন দালাল হিনমাখা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউনও হাজার হাজার বরক চাইতঙ্কা ফাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইগা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসলে ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমছে মাইরং বাক দङ রাজানি निजिनि स्वयं निजिनि पैसा बाय गुंडा बाखा मानै बाखा माइरं बाखा आं निजेस्व बस्तारे बस्ता माइरं बाखा आबो आ जिनिस बवा सुदानाय बाहायके राजानो दालाल हिमाखा एकजन राजानो राजा नों कि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वीव राजानि उपाधि नाय माया आं अनंत कोटि कोटि मालिक फाने राजानि उपाधि हायता सानि नरक हाइसेराइनो जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामुं खायनाय जों जत चारेरनो सावो जेनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया उर्ध 10 years आवनि परे जों चारेरनो याफार मा खालामनाय এই ত্রিপুরা হাস্তেनो बुइनो सेगरिया खायनानि बागै हाजार हाजार बছর राजनीति खायमानि परेও जों कोनो दिनो राजानि साल এবং ত্রিপুরা हास्तेव राजा आसाइमान सालमा पालायाखु बमा पालाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर जन्मदिन सुभाष चंद्र बसुनि जन्मदिन এই गोबांमा बरगनि जन्मदिन पालायो अदिनो जेदिनो राजानि साल पालायमान दिनो आसाइमान साल पालायमान दिनो सिमालुंगा आं थांगा सिमालुं थाङै आं पुला उद्बोधन खाइ कामका महम सगै खुमालारिबोय किफिल फाइगा लामाव आनो खरब मंत्री मालाय रिखा ए मंत्री हिंसाखौ MP चिनि MP रेवती मोहन त्रिपुरा मालाय रिखा आनो नुखाय हिमदिखाय हिनि आं देसा किफिलि बबाय माथागा खुम माला बक्थानि आं बचाय माथाखा बक्या साक जतसन पाया साक नायबा आरोनि फिरक थांगा एयारपोर्ट जों आरो एयारपोर्ट आरोनि इनको एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नासिं दङ जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ फायतन जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगियाखौ किफिल फाइबा अमा लामाव के RSS रखै खुम माला बगलाय दङ तिनि BJP नि RSS बजदि पालाय मानो हुनगाय जों मारे हादगो अंकनि राजानि साल पालायना हिंतानिबा नों बाहायगे आदब नों आबोना आपत्ति खायमाखा भारतवर्ष एमन कोनो बरक खोनाखाना निनिथानि बुसु ज्ञान दं करै आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरक एलाकानि बरक तो नुखाबले नों जे बरक पाठगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे न नाखाय नरदे ने गारि न नाखाय नरदे इयाखाय गारि गो ब्यां थानाय बरक ब्यां थानाय धमकी फाइल फैगा 17 तारिख এই সমস্ত नों কতদিন নারনাय হ্যাঁ কতদিন নারনাय नों কি এই যে থাংনাই লোকসভা নির্বাচন কে নরক MLA হwnnai মন্ত্রী হwnnai নি সিট 6টা সিট হারি যাক 6টা সিট আসারামবাড়ি রামচন্দ্রঘাট তারপরে সিমনা মান্দাই টাকারজালা অম্পি কয়টা আঁকা 6টা এই 6টা সিট হারি যাক নরক
মাত্র 2টা সিট জিতি যা বাবা নরনি ও 10 লাখ কাঞ্চনপুর কাইসা এঙ্গাই গন্ডা সরা কাইসা এই 2টা সিট জিতিব কাইসা হারি যাক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটা সিট হারি যাক 9টা নি বিছিও 6টা সিট হারি যাক নর কি মনে খাইও মিয়া 26 তারিখ চাম্পহর 26 তারিখ স্কুল নগ মিটিং খাইনে হিনি সিপিএম র আচুক লাইমান জাগাও নরক থাঙি আপত্তি খাই বুখা সকা আको আববাই কি নরনি ফিল বাড়ি নাই দা নরনি ফিল বাড়ি নাই দা জনগণ তেব খুব নাই এই অবস্থায় যদি সারা ত্রিপুরাও আমতি খাইকা আঙ্কাই জোরাজুরি খাইকায় জনগণ খুব নাই নং বং রমই বুট রিডিমাইয়া বুট রমই নং একমাত্র রিডিমানো সিনেমাও নুমান হিকায় এই নং বুটুং থামাইকা কিপিলি হিনি লাথাবাই সিলাইবে ফুনুগৈরি হর কিন্তু অর এডিসি বুট নির্বাচন খাইকায় নরক মনে দেখাই দে আইপিএফটি র মনে দেখাই দে এই জোর জুলুম খাই গণতন্ত্র সেগই ডেমোক্রেসি সেগই বরক ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা সানবথাই সুজিত দেববর্মা খাব নক সকদাং না সুজিত দেববর্মানি নক খামকা বনি 10,000 ও বিনি চাকরি কমাই যা তে কিচা মিচা রাং পুইসাবাই দুগানি মানে ও বরক নিন সাবাব নিন কক বরক সানাই রাইয়া দা আরো যে দোকান খামানি নিন কক বরক সানাই রাইয়া দে যদি বড় শুধু বড় ইয়া জনগণ তো নুক তো ভাবলে এই এলাকানি চাম্পহর এলাকানি বড় এমতি খাই যদি ফাতানি বড় নতলাঙি হেই যদি ঘটনা খাই তো মুখাই নরক এডিসি ওর লাংটাও নাই পরিষ্কার লাংটাও নাই এডিসি জনগণ নগ্ন মানি গেলাক লাংটাও নাই এই সমস্ত দুর্নীতি এই সমস্ত এডিসি বিছিঙ্গ মুয়াছে নাই দুর্নীতি বুলাই সুলাই বুঠান্ডা জানি এই অবস্থায় যদি তখাই নর লাংটাং নাই খবরদার নংনা আং সাবো जों চিনি হানো নারায়ণ নাংনাই ও এডিসি চিনি ক্ষমতা রাজা তাবুবো সাই দङ ঐক্যং দেহিনি সমস্ত চিনি রিজনাল পার্টি তংनाय ঐক্যङै जों যদি একङै বাজাखानाय यासाक जों ও এডিসি नो मार गैया अब राजानि কক आनि কক या चिनि सुप्रिमो কক একংদি একংखाय राजा अंखरनाय राजा এই এডিসি नो तामखाय जिति दितु नुगनाय अबनि बागै आं सावो যত রিজনাল পার্টি রনো आं खुलुमै सावो कबगै सावो नरक जेखेफानो थानसा ओङै फाइदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्तेनो अ एडिसि फानो जों नारेंदानि बागै जों जत्त बरनो बुकुं बारारो एडिसि नो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो खालाय खालांगान अबसेनि वासुमु एवं जारा चारेर जों चुगिया आंखाय चेराय चुगना नालाय चेराय रंनो जों याफानानि बागै प्रस्तुत दङ नरकनि थानाय आं कबगो फाइदि शिक्षित समाज शिक्षित कर्मचारी छात्र फाइबायनि दङ जों नरकनो अ याफार खालांनानि बागै ऐक्यनि लामायाव तुब दिहिनै आनि এই किचा তিনি ও প্রেসর সুমানি ও কক সামানি অর আংবো থাকা তিনি নাই তংনাই জনগণ রংনো যত জনগণ থানি আনি সবানি চিবাই যাফারে খুলুমাই যাফারে আনি কগ্নমো থাকা হামবাই ত্রিপুরা মধ্যা তাবুক ফন্ত চিনি সুপ্রিমো অর্থাৎ চিনি মহারাজ যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার রিয়াসাক जों साइबाया महाराज डिक्लार शुधु महाराज अबनो কক ঐক্য जों ঐক্য नायो ঐক্য हंखाय महाराज ঐক্য हंखाय दङ थानसाखै जे एडिसिओ salmario कन्टेस्ट खायनो हामा जागो दाबो रिजनल पार्टी ताय बबो पार्टी रो बाय কক सालायना खाबा बसगां सालायना थाङै दङ अब कुनो কক ग्रुप द फाइका ताबुक जरते तो एमने कुनो रिजनल पार्टी रो जों राजानि आरो फाइया কক सालायखौ एमन जों बाय दङ शुधु एकमात्र रंजित बाबुनि ग्रुप दङ एवं पाताल कुनियानि ग्रुप जों बाय ताबुक जेकुनो जायगा कपारेसन खायतो আর এডিসি salmario যদি ন্যাশনাল পার্টি রগনর বাই যদি এলায়েন্স না থাকে নর এলায়েন্স নাই দে अबले आंनि जे कग्रिमाया अबचिनि सुप्रिमो पार्टीनि लिडार बजदिनो पालखाय सालायै जोंनो जुक्ति नालायनाय पालखाय सालाय जों थांनानै हिंखाय थांनाय अबचिनि सुप्रिमो साइमा मीटिंग खाय माने यागलो दिसे